प्रेज द लॉर्ड प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। मु विश्वास करुछि ए दिन मानकरे आमे माने प्रत्येक जन विश्वास उत्तम युद्ध रे प्राणपण करुछु। मु विश्वास करुछि आमे माने प्रत्येक जन प्रभु जीशु को धरि रखिछु। आमे माने प्रत्येक जन मनस्थ करिछु आउ एथि निमंते प्रार्थना करुछु जेपरि जेउ दिन आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन हेबो जेपरि सेही दिन से आम मानकु स्वच्छंद भावरे ताहांक राज्य रे प्रवेश करबाकू देबे। जुगे जुगे ताहांकर प्रशंसा हेउथाउ, जुगे जुगे ताहांकर महिमा हेउथाउ, कारण जे प्रकार से आम मानकु प्रेम करि अछंती से प्रकार प्रेम करिबा पई आ सेही प्रेम आम मानक जीवन रे सर्व समय रे धारण करिबा पई ताहांक छडा आ केही नाही। एणु सबु गौरव, सबु महिमा, सबु प्रशंसा जुगे जुगे आम मानकर मृत्युंजयी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर हेउ। आज समय रे आमे माने जो अंशरु चिंता करिबा ताहा आपण माने पाइबे प्रेरित पाउलंकर रोमियो मंडली निकट को पत्र तार 1 पर्व आउ 8 पद। रोमियो तार 1 पर्व 8 पद रे एही प्रकार लिखा जाए, प्रथम रे तुम्भ मानक विश्वासर सुसंवाद जे समुदाय जगत रे सुना जाउ अछि, एथि निमंते मु तुम समस्तंक सकाशे जीशु ख्रीष्टंक द्वारा मोहर ईश्वर को धन्यवाद देउछि। मु आउ थरे पाठ करूअछि। रोमियो 1 पर्व आउ तार 8 पदरे लिखा जाए, प्रथम रे तुम मानक विश्वासर सुसंवाद जे समुदाय जगत रे सुना जाउछि, एथि निमंते मु तुम समस्तंक सकाशे जीशु ख्रीष्टंक द्वारा मोर ईश्वर को धन्यवाद देउछि। आसु आम माने एही वाक्य मध्य को जिबा पूर्वरु गोटे मिनिट प्रार्थना करिबा। अत्यंत प्रेमकारी मंगलमय परमेश्वर प्रभु, आमे धन्यवाद करुछु आपणकर प्रेम, दया, अनुग्रह एवं विश्वस्तता पाई। आमे प्रार्थना करुछु आपणक वाक्य आपण स्वयं उच्चारण करंतु, आपणकर वाक्य आपण सफल करंतु। एही वाक्य आम मानकु बलवान करू, पुणी जे प्रकार आम माने सबु अवस्था रे आपणक ठारे आनंद करि परिबु से प्रकार आपण दया करंतु। शैतान समस्त चतुराई प्रभु जीशुंक नाम रे दूर हेउ, स्वर्ग राज्य कर्तृत्व करू। प्रभु जीशुंक नाम रे मागुअछि, आमेन। आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू प्रचुर शांति, दया, अनुग्रह सदा काल आपण प्रत्येक जनक प्रति वर्तु। एही स्थान रे रोमियो 1 पर्व 8 पदरे प्रेरित पाउल कहउचंती, सुन तुम मानकर विश्वासर सुसंवाद समुदाय जगत रे सुना जाउछि। रोमियो मंडली एई जो लोक मानक निकट को प्रेरित पाउल चिटाउ लेखुचंती, सेमानकर विश्वास एमिति कोन थिला कि ता समुदाय जगत रे सुना जाउथिला। एमिति कोन से माने कले जे जेते लोक माने सुनिले से माने प्रभुंकर महिमा कीर्तन प्रशंसा करिबा को लागिले। सबुडु प्रथमे जानंतु एही चिटाउटी ख्रीष्टाब्द 57 रे लिखा जाए। एही समय रे रोम रो फारो आउ केही नुह नेरो थिले। नेरो ख्रिस्टियन लोक मान को एते प्रेम करुथिले जे से ख्रिस्टियन लोक मान को देखिला खिनि से मान को अरेस्ट करुथिले। से मान को अरेस्ट करिबा परे परे से बंधु प्रियजन मान को डाकुथिले आउ कहथिले, सुन आज गोटे ख्रिस्टियन को धरिछि, सुन आज गोटे जीशुंक पछरे चलिबार लोक को धरिछि, आस आज आम माने ताकू सिंह को देबा, आ सिंह की प्रकार ताहाको विदीर्ण करी खाउछि आमे देखिबा, आमे एन्जॉय करिबा। से कहारी कहारी को धरी खुंबरे टांगी दउथिले। आज दिन रे आमे जेमति लाइट पोस्ट देखुछु, सेमति लाइट पोस्ट रे विश्वासी मान को टांगी दउथिले। टांगी देकी से मान को जीवंत अवस्था रे अग्नि रे दाह करुथिले। एहा देखी आनंद करुथिले, देख 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 आज आमे गोटे ख्रिस्टियन लोक देहरे निया लगेई देइछु। काहारी काहारी जीवंत अवस्था रे शरीर रु चमड़ा छाली नउथिले। जेतेबेले विश्वासी लोकटी कष्ट रे छटपट होउथाए सेतेबेले आनंद चली थाए, आजी भल की देइछु। बट धन्य से समय लोक माने, धन्य से समय विश्वासी माने, धन्य रोमियो मंडल से लोक माने जे माने
ନିଜର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମକୁ ସିଂହକୁ ଦଉଛ ଦିଅ, ବାଘକୁ ଦଉଛ ଦିଅ, ଆମକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛ କର, ନିଆଁରେ ଜାଳୁଛ ଜାଳ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଛି, ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କ୍ଲେଶ ଆସିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି, ଯେ ସେ ସମୟରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ଅବା ମୁଁ ମରେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆୟୁବଙ୍କ କଥା। ଆୟୁବଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆୟୁବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛ କି, ମରିନ ବି ଯାଏ, ଏବେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର। ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନେବି, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନେବି, ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନେବି ନାହିଁ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ ଅବା ଅମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥାଉ ଅବା ଅଭାବ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବି, ମୁଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ, କଣ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଛି କି? କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛି କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି? ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅଧିକ ସମୟ ଏହା ପ୍ରଚାର କରେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ କେବେ ଏମିତି ବି ତ ହଉ, ଆମେ ବି ତ ଟିକେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି କହୁ, ଆମେ ବି ତ ଟିକେ ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବଦନଗୋ ପରି କହୁ, ଆମ ସହିତ କିଛି ବି ହଉ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପରମ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମତେ ଆପଣା ଭୋଜନ ଓ ପାନର ଗୃହକୁ ଆଣିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋ ପ୍ରତି ପତାକା ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟେ ଆସିବ, ବାବୁ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ତାକୁ କଣ ଆପଣ ଡାକିବେ ଆ ଭିତରେ ବହ? ନାହିଁ, ତାକୁ ଦାନ ଦେବେ, ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ସେ ତା ବାଟରେ ପଳେଇବ। ତାକୁ ଡାକିଲେ ବି ସେ ବସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ଆହୁରି କଲେକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଦିଅ 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 ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ମୋ ପାଇଁ ହତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକତ୍ୱ ଲାଭ କରିଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ? ଭିତରକୁ ଆ, ମୋର ଭୋଜନ ଆଉ ପାନର ଗୃହକୁ ଆ, ଏଇଠି ବସ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଯିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ
आउ भांगी जाऊ नाहु आमे माने आउ कौनसी समय रे कौनसी अवस्था रे मध्य शैतान को सुजोग देउ नाहु शैतान तार चली थाउ आमे किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सह सर्वत्र भाବରେ विजयी हेउछु। ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ତାଡ଼ନାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ବ୍ଲେସେଡ୍ ହି ଇଜ୍। प्रभु जदि ब्लेसिंग दौरान जे आमे ताड़ित हेले भी ब्लेसेड एक्सेप्ट करबाकू हेबो। मु मनरु कहू नाही, पवित्र बाइबल रु कहूअछि। प्रथम थेसलोनिके पुस्तक तार 3 पर्व आ 2 पद। प्रथम थेसलोनिके पुस्तक तार 3 पर्व आ तार 2 पद आ 3 पद रे एही प्रकार लिखा जाए, पुणी तुम्भ माननकु सुस्थिर करबाकू ओ तुम मानक विश्वास संबंध रे तुम मानक उत्साह देबाकू ख्रीष्टंक सुसमाचार कार्य रे ईश्वरंकर सह कार्यकारी आम मानक भाई तिमोथी को पठाइलु, जेपरी केही एही समस्त क्लेश मध्य रे विचलित न हुए, आम्भे माने सेथि निमंते निरूपित बोली तुम्हे माने तो निजे जान। पाउल कहउचंती आमे माने क्लेश पाइबा पे निरूपित हेइ अछु। जे केही प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सह प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सहभागितारे धार्मिक जीवन बंचिबाकू चाहिबो, से क्लेश भोग करिबाकू निरूपित हेइ अछि। आ सेथि पई पाउल कहउचंती मु भी जनकू पठौछि, से जे प्रकार जाई तुमको आहुरी उत्साहित करिवे। बाइबल कहे आम मानकू एक आरक पई प्रार्थना कर। आउ आमे माने प्रार्थना करूछु, आम मान को प्रार्थना रे गोटे पॉइंट निहाती रहिबा दरकार, जहाँ प्रेरित पाउल मध्य प्रार्थना करूथे। से प्रार्थना करुवा समय रे सदाकाल प्रभु को कहूथिले जे प्रभु मु जे मानक पई प्रार्थना करूअछि, जेपरी से मानक कोनोसी आत्मिक दान देई पारे, से मानकर कोनोसी अभाव पूरण करि पारे आत्मिक जीवन रे, से प्रकार आपण आशीर्वाद करंतु। क्लेश आसीबो, दुख आसीबो, जंत्रणा आसीबो, जातना आसीबो, मृत्यु आसीबो, विभेद आसीबो, लोक माने मुखरे छेप पकेइबे, ख्रिस्टियन लोक बोली घृणा करिवे, किंतु बाइबल कहूछि तेबे तुमे माने धन्य। जदि आम माने देखिबा प्रथम पितर तार 4 पर्व, प्रथम पितर तार 4 पर्व 12 पदरु 16 पद मध्य, किंतु मु 14 पदरु 16 पद केवल पाठ करूअछि। प्रथम पितर 4 पर्व 14 पदरु 16 पद लिखा जाए, जदि तुम्बे माने ख्रीष्टंक नाम सकाशे निंदित हुओ, ताहले तुम्हे माने धन्य, कारण गौरवमय आत्मा अर्थात ईश्वरंक आत्मा तुम मानक ठारे अधिष्ठान करिअछंती। एणु तुम मानक मध्यरु केही हत्याकारी कि चोर कि दुराचारी कि अनधिकार चर्चाकारी होई दंड भोग करू नाही, किंतु केही जदि ख्रिस्टियन हेबारु दंड भोग करे, ताहाले से लज्जा बोध न करू, बरम एही नाम हेतुरु ईश्वरंक महिमा कीर्तन करू। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहूछि जदि केही ख्रीष्टंक नाम हेतु ताड़ित हेउछि, तेबे से लज्जा बोध न करू। कि ख्रिस्टियन हेबा हेतु ताड़ना भोग करूअछि, से लज्जा बोध न करू, बरम एही नाम पाई एही जीशुंक पाई आमे माने ईश्वरंकर महिमा कीर्तन करू बोली बाइबल कहूछि। जेतेबेले आमे माने प्रहारित हेउथबा, जेतेबेले आमको बाध्य करा जाउथबो जीशुंको छाड़, सेतेबेले जदि आमे कहि परिबा मु जीशुंक नामर गौरव करिबी, मु जीशुंक नामर गुणानुवाद करिबी, मु जीशुंको छाड़िबी नाही, आम मानकर विश्वासर सुसंवाद व्यापी जीव।
ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏକ ଉତ୍ତମ ବୀଜ ହେବାକୁ ହେବ। ଉତ୍ତମ ବୀଜ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅନେକ ଶସ୍ୟ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ବି ପଡ଼େ, ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ମରିଯିବା ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ କେବେ ଲିଭାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ତାଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ। ଜଗତ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛୁ ଯେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଉଠାଇବେ। ଅତଏବ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଯେତେ କାଳ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ଆମମାନେ ଯେବେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯେବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଅଛୁ, ସେବେ ଆମେମାନେ ଯେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 12 ପଦରେ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଏଠି କ୍ଲେଶ ଥାଇପାରେ, ଏଠି ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, ଏଠି କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ା ଉତାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ଏଠି କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇପାରେ, ଏଠି କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ କଫିନରେ ପୂରେଇକି କବର ଦେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉଛି, ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହେବ। ଅତଏବ ତାଡ଼ନାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆୟୁବ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 23 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆୟୁବଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 23 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମୋହର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଅଛ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଅଛ, ଏଟା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ମୋହର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଝଟକୁ ଥାଉ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଆମେମାନେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ମଣିବାର ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହୋଇ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲେଖାଯାଏ ଆୟୁବ 23 ପର୍ବ 11 ପଦ ଆଉ 12 ପଦରେ,
मोहर पाद ताहांकर पदचिह्न दृढ़ रूपे धरिअछि। मु ताहांक पथ रक्षा करिअछि ओ विपथगामी होई नाही। मु ताहांक ओष्ठधार निर्गत आज्ञारु विमुख होई नाही। पुणी मु आपणा आवश्यक आहार अपेक्षा अधिक ताहांक मुखर वाक्य संचय करिअछि। जो लोक माने ईश्वर देखै जाइथिबा पदांक अनुसरण करती ताहांक पछे पछे चलती से माने विपथ गमन होती नहीं। आउ ता ईश्वरंकर मुख निसृत वाक्य को निज हृदय रे संचय करी रखती से माने ही जेते क्लेश आसु जेते जंत्रणा आसु जेते लाइफ थ्रेटनिंग आसु से मानकर विश्वास र सुसंवाद जगत रे प्रचारित होता है। से माने बंचिथिबा समय रे मध्य से माने ए पृथ्वी विदाय नहीं पारदेश रे विश्राम करुवा समय मध्य ग्राम स्टेन्स आपण प्रत्येक जनकर मने थिबे ताहांकु आ तांको पिला मान को पोड़ी दबार अनेक वर्ष हो गलानी किंतु एबे भी से आम मानकर निकट रे प्रभुंकर जड़े महान योद्धा हेकी अछंती। जीवन चली जाइछि सत किंतु प्रभुंक ठारे ताहांक कर्म निष्फल होई नाही। मोर नाम मने पड़ू नाही। मु जड़े प्रभुंक लोकन को जाने से वर्तमान आ पृथ्वी रे नहांती। आई थिंक रोनाल्ड ब्रंके तांकर ना मोर एक्जाक्टली मने पड़ू नाही। सुसमाचार प्रचार करुथबा समय रे तांको धरा गला काहेकि सुसमाचार प्रचार करूछु। जेल ले निक्षिप्त करा गला। जेल थिबा समय रे पाखरे थिबा सहबंदी को से सुसमाचार प्रचार करूछंती। चर माने शुणीदेले पुलिस माने देखीदेले अरे आम देश रे जीशुंकर कथा कहवा मना तदे जेल ले पका गला तू आहुरी जीशुंक कथा कहूचु घोषाड़ी नेले सेठारु प्रबल माड़ रक्ताक्त हेकी फेरिले सेल को कथा कहवा को भी आ बल न थाए। पाखे थिबा से सहबंदी को पचारचंदी भाई बहुत माड़ खाइछि को जाए प्रचार करथिली भूली जाइछि टिके मने पके दब कि मु आग को आहुरी प्रचार करिबी। मु जीशुंकर सुसमाचार तुमको जणाइबी। जेउ माने क्लेश सह्य करंती से माने जीशु को लाभ करि पारंती। जेउ माने जीशु को लाभ करंती से मानकर विश्वास र सुसंवाद अन्य मानकर निकट रे प्रचारित हुए। आज आमे माने समस्ते कहूचु मु जीशुंक ठारे विश्वास करे। आम मानकर विश्वास अन्य मानक पे सुसंवाद ना दुखदायक संवाद काहेकि कहूची। बाइबल कहे रोमियो 12 पर्व 2 पदरे तुमे माने ई जगतर अनुरूपी हुआ नहीं। काहेकि अनुरूपी हुआ नहीं लेवीय पुस्तक रे तार उत्तर लिखा जाए कारण ये जगतर लोक मान को आमे घृणा करू आ सेथि पई आमे से मानक कुकर्म हेतु तड़ी देइछु आम छामुरु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को शिक्षा दे कहले जदि तुमर गोटिए चादर अच्छी तुमर जीवन रक्षा करिया पे जहा तुम निकट रे अच्छी ताहा जदि के तुमठु नहीं जाउछि ताकू देई दियो। आम प्रत्येक जन को कहबा को चाहे पचारिबा को चाहे जानिबा को चाहे तेबे आम ख्रिस्टियन लोक माने जीशु को विश्वास करिबा लोक माने आम मानकर एते कोर्ट कचेरी काहेकि आमे बुलुछु। काहेकि आमे आम भाई को क्षमा करि पारुनु। काहेकि आमे प्रभु जीशुंक वाक्य रे आचरण करि पारुना। काहेकि आम मान को देखिले कि विश्वास करि पारु नहंती हाँ ये जहा कहूची ये जेमती आचरण करूची वास्तव रे हुए तो प्रभु जीशु एमती काहे हेथिबे। गोटे कथा पचारिबी मु जाने नहीं आपण मानकर बयस केते। आज को 4-5 वर्ष तले टीवी रे सिनेमा रे यूट्यूब रे केबे आपण माने सुनुथिले कि जीशु जी कृष्ण सीए जीशु जी राम सीए जीशु भारत आसीथिले भारत को आसिकी एठु ज्ञान ग्रहण करिकी गले नथिला आज्ञा। एबे एबे ट्रेंड को आसीछि। काहेकि ट्रेंड को आसीछि कारण ख्रिस्टियन लोक माने से मानकर विश्वासर जीवन को परित्याग करिसेंती। निजे निज को पचारंतु आपण कलीग हेउ आपण पड़ोसी हेउ
ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲମେଟ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବି ହଉ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାହା ନିକଟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ? ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି କି? କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ତମର ପ୍ରଭୁ ଏକା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ସିଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆମେମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ ସତ, ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହୁଁ। କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ଜଗତଟା ଯାକ ଯିବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ମନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ହୁଏତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବୁ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ କି ଆମେ? ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ମୋର ପଦପର୍ବ ମନେ ରହୁନି ତ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବଟ୍ ୟେସ୍, ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଟ। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କବରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରୁଛୁ କି, ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିଛୁ କି ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ, ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ପାପ କରିନାହିଁ? ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିନ୍ଦିତ ହେଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ିଯାଇଅଛି। ବଟ୍ ଧନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଧନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କେବେ ପଡ଼ି ବି ଯାଏ ନା, ସେ ଭୂମିରେ ମିଶିଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦେଇ ତାହାକୁ ଧରିବେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠେଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଠିଛୁ, ଏବେ ଆଉ ନ ପଡ଼ୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିବାର, ନିଜର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା। ଟ୍ରାକ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ଟ୍ରାକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ରେଫରେନ୍ସ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ବାଇବଲ ରେଫରେନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କେବେ ଲିଭାଯିବ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଠାରେ ରହିବି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ରୁହ।
जदि आमे आज प्रभु जीशुଙ୍କ ठारे अछु प्रचुर फल फलिछु आम मानकर पिता ईश्वर महिमान्वित होउछंती तेबे आम मानकर विश्वास रो सुसंवाद जगतटा जाक व्यापी जाउछि। शेष रे गोटे कथा कहि आमे शेष करिबा टिके आमे माने जीवा दानिएल भविष्यद्वक्ताଙ୍କ पुस्तक सद्रक मैशक आ अबेदनगोर घटनाक्रम आमे समस्ते जानिछु। राजा नबुकदनेस्सर एक विराट काय मूर्ति निर्माण कले आज्ञा देले बाजा बाजिबा समय रे प्रत्येक जनकु ताहार सम्मुख रे ठिया हेबाकू पड़िबो ताहार सम्मुख रे प्रणाम करिबाकू पड़िबो। सद्रक मैशक अबेदनगो इस्राएली लोक माने आरंभरु जानिछंती जणे परमेश्वर ताहांक भिन्न और केही नाही। से परमेश्वर कहती आंभ को छाड़ी आउ कहा ईश्वर बोली न मान। से स्थान अनेक इस्राएली लोक माने नबुकदनेस्सर पाखरे हुएत बंदित होइथिबे समस्त प्राण रक्षा करिबा पई नई गले तीनी जुबा छिड़ा हेचंती। राजा पचाला डर लागुनी निया कुंड देखुच केमिति जळुछि एइठी पकेई भस्म करि देबी। सद्रक मैशक अबेदनगो कहउचंती आज्ञा मले पछे मरिबू बट आम मानकर सत्य जीवित परमेश्वर को भिन्न आउ कहा को प्रणाम करिबू नाही। राजा रागी गला अग्नि रे पकई देला कौन हे गला सेठू से मान को वस्त्र रु मध्य पोड़ा हेबार बासना आसिला नाही कारण से मान को निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वयं ओल्हेई आसिले। राजा देखिला वाओ सद्रक मैशक अबेदनगो जहा कोटे ताहा सत्य ए मानक परमेश्वर जे प्रकार उद्धार करंती ए प्रकार उद्धार करिबा पय आ केही नाही। सुनंतु कौन लेखा जाउछि दानिएल भविष्यद्वक्ताଙ୍କ पुस्तक 3 पर्व 28 पदरे लेखा जाए नबुकदनेस्सर कहिला सद्रक मैशक अबेदनगो परमेश्वर धन्य जेहेतु से अपना दूत पठाइले और ताहांकर जो दास माने ताहांकर विश्वास कले और अपना मानकर परमेश्वर भिन्न जेपरि अन्य कौनसी देवता को सेवा किंबा प्रणाम न करिवे एथिपई राजवाक्य अन्यथा करी अपना अपना शरीर समर्पण कले से मान को उद्धार कले। एथिपई मु एही आज्ञा करूअछि जे जो प्रत्येक गोष्ठी देशीय और भाषावादी लोक सद्रक मैशक अबेदनगोर परमेश्वर प्रतिकूल रे कौनसी भ्रांतिर कथा कहिबे से माने खंड खंड होई कटा जिबे से मान को गृह खतरासी हेबो कारण ए प्रकार उद्धार करिबा को समर्थ आ कौनसी देवता नाही। एतिरे राजा सद्रक मैशक अबेदनगोर को बाबिल प्रदेश पद वृद्धि कला। जदि से दिन सद्रक मैशक अबेदनगो अपना विश्वास को छाड़ी दे थांते कही थांते आपे बंचिले बापार ना ईश्वर महिमान्वित हो पारि न थांते। आज दिन में विश्वासी मान मध्य बड़ टेंशन कौन जानती बड़ नियम आइलानी आउ प्रचार करने को देवे नहीं जीशुंक कथा कहबा को देवे नहीं सबुठी जोरदार प्रार्थना चलती बहुत बढ़िया कथा भलरे प्रार्थना हवा दरकार जमती जीशु महिमान्वित हेबे। बट मु आपन गोटे कथा कहूँ शुणु जीशु को प्रचारित हेबारु केही अटकई पारिबे नाही। जीशु कहिले जदि एमाने बंद हो जिबे ए पत्थर गुड़ा को उठी प्रचार करिवे जानी रखंतु नबुकदनेस्सर राजा मध्य जने पत्थर। दानिएल 4 पर्व रे लेखा जाए खास करी 2 पदरे सर्वपरिस्थ परमेश्वर मोहर पक्षरे जे जे चिन्ह और आश्चर्य क्रिया साधन करियछंती ताहा सबु प्रचार करिबाकू मोर विहित बोध हेला। ए नबुकदनेस्सर राजा कहूछि मु जहा जहा देखिली मुझे परमेश्वर को परिचय पाइली ताहांकु ताहारकर समस्त कार्य प्रचार करिबाकू मोर विहित बोध हेला। जीशु को प्रचार करने को कई अटकई पारिबे नाही। जीशु आज प्रचारित हेउछंती गत काली से प्रचारित हो सारी आसंता काली मध्य प्रचारित हेबे। प्रभु ताहांक पाई सबु बेले पागल लोक मान को मनोनीत करी रखिछंती जेउ माने निज जीवन को तुच्छ करी विश्वासर उत्तम वाक्य प्रकाश करिवे। से मान को विश्वासर सुसंवाद समुदाय पृथ्वी रे व्याप्त हेबो। कौन आज आमे माने भी से प्रकार गोटे गोटे पागल हेबा कि
साहस अच्छी कि कही परिबा प्रभु किछि भी हे जाओ मो द्वारा आपणक नाम निश्चित भाव पवित्र बोली मान्य हेब। मो जीवन काल भितरे मु जनंकु तो निश्चित भाव परित्राणर कथा कही, परित्राण कौन जनई, परित्राण निकट को नहीं आसथिबी। केवल सुसमाचार प्रचार करिकी नुहे, निजे सुसमाचार हेकी क्लेश सह्य करू। क्लेश सह्य कले जीशु को लाभ करिबा। जीशु को लाभ कले आम ठारे जीशु को देखी अनेक लोक माने प्रभु जीशु ठारे विश्वास करेंगे। अतएव ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने से दिन रोम रो लोक माने नेरो को डरिले नाही, अग्नि रे प्रज्वलित हेबा को डरले नाही, सिंह विदीर्ण करबा को डरले नाही, चमड़ा उतड़ा जीवा को डरले नाही। काहींकी कारण प्रभुंक वाक्य लिखा जाए प्रभुंकर आत्मा जोठी सेठी भय नाही, सेठी स्वाधीनता अछि। जदि आज आपण को मते अनुभव होछि भय लागुछि, प्रार्थना करू प्रभु मते आपण आत्मा रे पूर्ण करंतु। कारण जोठी आपण आत्मा अछि सेठी स्वाधीनता अछि, सेठी भयर आत्मा नाही। प्रभु करंतु आमे माने प्रत्येक जन ईश्वर ठारू शक्ति प्राप्त है प्रभु जीशु ख्रीष्टंक निमंते बंचु, जेपरी आम मानक विश्वासर सुसंवाद जगतटा जाक सदा काल व्याप्त हेब आउ आम मानकर पिता ईश्वर महिमान्वित हेबे। ए समस्त वाक्य रे आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट महिमान्वित हुंतु, प्रशंसित हुंतु। ताहांकर आगमन अति शीघ्र हेउ। प्रभु सहाय हुंतु। आमेन।